Hello guys, so manube phalra so na pisas akha ekta ase aji to ame khan kunyak khan laga festival kunyak awleng ase April 1 to 6 majore kunyak awleng festival ekta enega mani rakhe sob nagachat laga festival thake nija nija laga timing hisate olibe aji to kunyak awleng festival itu ase itu nimide ami khan manu kiman jon saigana ase sob moi laga family khan ge happy awleng koina edo salam do janai di ase aro dusra khan moi laga viewers khan dusra chat khan be ami khan laga festival de eko suggestion biya no hobole nimide bartna de madad kori dibide koina edu janai di ase aro festival do sob lagai niga hoy olibe sal de festival konoba laga toida niga nisna takhi jai itu machore sal de Christmas ahe itu sob mano mohan jani gana ase itu festival ahado itu Christmas itu ahado ami khan ishor ge thanks dibo lage joa sal laga ami khan laga konyak awleng festival tate phalra enjoy korna phalra batna korna phalba jivan bhal dahado itu sal do nopongja mano khan takhi jai kele nopongje tahan dunia bra alak hoi jaise maiki charigena mota mori jaise mota charigena maiki mori jaise ama baba charigena bacha khan jai jaise sati phal sati dakado josal do bishi bhalbra takise hoilebi itu sal April tak pongchibo para nai enega khan bishi ase itu nimide ishor ge long life mangegena phal samay assess kori dia nimide ishor ge thanks dibo lage ishor ge dhanyabad dibo lage itu nohigena ami khan do nisa pani kha de bishi focus kore sobse youth khan apuni khan edu festival ekbar ahadam de nisa pani khaigena noha kam korigena eniga nisna natakhibo lage edu apuni laga graduate apuni laga sundur apuni laga young life ekta do ekta ram ekpek khadam de kan time kori de manu sabole aru bishi biya dekhe eniga nisna ekta ase etu tu mohan experience ekta thakise kile ami khan be poila bishi nisha pani khaigena takhabra etu khan bishi experience ekta ase hoy manu khan ba khinbi lagibi kibi hobi nija laga kha laga ase eko manu khan la eko janai hoilibi aro nija bi bishi loss hoy taka paisa te loss hai gobona main to nija laga sundur bi biya kori di aro phitor laga pet nari khan sob komjori kori di khon mangso sob biya kori di eniga nisna ase nija kiman likha pura dakhilibi kiman wisdom knowledge kan dakhise golibi itu sob down hoi jai itu nisha pani khabra itu nimide nisha pani to na khaile bhal eniga festival time debi konoba program jakate ja tam debi na khaile bhal program de konoba kana kurbole ase konoba kishim kurbole ase dance kurbole ase eniga gana kurbole time debi itu na khailo lagi aji kale to poila nishina nai aji kale to soromi khelai di aji kale to jokomi pailoi itu garni manu osore bi abuni itu khaigena gana sana kura dam debi itu na khabo lage ini ground kot jakate gathering kura dam debi itu khaigena na khaibo lage ina hoise gole to manu khan bra nohoigena ini abuni alop kiba ekta lagi nai giribo noise gole to sorom khela bole laga chance ekta ase aji gale to poila na jana time laga for father khan time de to anthera time ekta thakise itu khan time de na jana time laga to alag case ekta ase holibi aji gale to dikhi moike sorom khela bole laga abuni ke sorom khela bole laga life bi jai jawole laga enega laga samai ekta ase itu karne aji to ami khan laga konyak brother sister khan keman jon saigena ase morumbra 6 to 1 to 6 majority to etu nishina khwalwa to na korile bhal etu nishina biya ches khaigena to na tahile bhal ama baba lote maiki mota duijon pacha khan lote
একদম খুশি শান্তি পৰা ঈশ্বৰকে ধন্যবাদ দি কিনা মাংস আধা কেজি হলিবে কিনি খাই কিনা 1 কেজি মাংস হলিবে কিনি খাই কিনা খুশি শান্তি ভাটনা কৰি না তাহাতই ভাল আছে মৰম পৰা কিমানজন চাই কিনা আছে খা খানে নাচাইলিবি নাখা খান ব্ৰাবি নিজা লগা পাচা খানকে নিজা লা সাথী ভাই খানকে ইটো বাৰ লগা ফেষ্টিভেল দেতো ইটোতো নথৰিলে ভাল আছে ইটোতো নাখাইলে ভাল আছে এটো কাৰণে তো একো কাম নাই কৰি না এটো একবাৰ আমি খান সবপ্ৰা ক'ব লাগে এটো সবপ্ৰা আমি খান জানিব লাগে কৰি না মই বেছি ক'বলৈ তো মন আছে হলিবি ভিডিও বেছি লম্বা হলিবি মানুহ চাবলৈ নাপাৰে মানুহ আলসি লাগি যায় এটো কাৰণে শর্টে এটো কৈ দিয়া আছে বেছি লম্বা বি হৈ যাইছে পাৰে এটো কাৰণে আজি আমি খান কন্যাক আউলেং ফেষ্টিভেল লগা মেছেজ একটা নিচিনা বি আৰু জানা ওপৰতে আমি খান সব এটোতো ইউজ নকৰিব লাগে এটোতো নথৰিব লাগে নিচা পানী চেষ্টো এটো খাই কিনা তো এনজয় নকৰিব লাগে ঈশ্বৰকে জীৱন ভাল ৰাখি দিয়া নিমিতে আৰু এটো চালবি এপ্ৰিল ঠিক কন্যাক আউলেং ফেষ্টিভেল লগ পাইছে সালবি এনেগালা টাইম মি এনেগা লগা সময় অ্যাসেস কৰি দিবি সাল এনেগা লগা টাইম সময় পৌঁছিবলে ঈশ্বৰ অবনি বৰাই আমি খানকে গাইড কৰি না ৰাখিবিতে কৈ নাই প্ৰাৰ্থনা কৰি নাই ৰখিবতে এইটো ফেষ্টিভেলটো একদম ব্লেসিং লগা ফেষ্টিভেল একটা হবতে কৈ নাই এইটো জানাই দি আছে থ্যাংক ইউ